अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आज हम सियासत के ऊपर बात तो करेंगे ही, लेकिन पहले बात करेंगे जिस मामले के ऊपर पूरी दुनिया की इस वक्त नजरें जमी हुई हैं और ईरान इसराइल कशीदगी की हम बात कर रहे हैं। दमिश्क में ईरानी कॉन्सुलेट पर इसराइली फजाई हमले और ईरान के इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के बाद मशरक़ वुस्ता पर एक और जंग के बादल मंडलाने लगे हैं। हर तरह के खदशात का इजहार किया जा रहा है। ईरान की तरफ से इसराइल पर जो जवाबी हमला किया गया, इसने दुनिया को काफ़ी हद तक हैरान कर दिया है मुख्तलिफ हवालों से, क्योंकि इससे कबल इसराइल पर किसी भी मुल्क के बड़े हमले को नामुमकिन करार दिया जाता था। इस किस्म की बातें थीं, मिथ्स थीं कि कोई इसराइल पर इस किस्म का और इस नौयत का हमला नहीं कर सकता। जो ईरान की तरफ से हमला किया गया, इसकी शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसराइली मीडिया की तरफ से बताया जा रहा है कि इस हमले को रोकने के लिए इसराइल को तकरीबन 1.35 अरब डॉलर का असलहा इस्तेमाल करना पड़ा। ईरानी हमले को नाकाम करार देने वाले इसराइल ने अब इस हमले में अपने एयर बेस को नुकसान पहुंचने और एक अमरीकी C-130 तैयारे को निशाना बनने की भी तस्दीक कर दी है, और साथ ही ये धमकी भी दी गई है इसराइल की तरफ से कि ये जंग जारी रहेगी। इसराइल की जंगी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें उनके एक अहम रुकन के मुताबिक इसराइल खित्ते में इत्तेहाद कायम करके ठीक वक्त पर ईरान से कीमत वसूल करेगा। इस धमकी के जवाब में ईरान ने भी भरपूर जवाबी रद्द-ए-अमल दिया, और वो ये कहते हैं कि इसराइल और उसके इत्तेहादी खबरदार रहें। अगर ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की गई तो फैसला कुन और पहले से भी ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका का मौक़िफ़ भी बहुत अहम है। अमेरिकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइल के सबसे अहम इत्तेहादी अमेरिका के जो सदर हैं जो बाइडन, उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म को ये पैगाम कन्वे किया है कि ईरान पर हमले से बाज रहें, और अगर ऐसा किया गया तो अमेरिका साथ नहीं देगा इसराइल का अगर ईरान के ऊपर हमला किया गया। ये तमाम जो मौक़िफ़ है, बड़ा अहमियत इसकी तो है, लेकिन पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसको भी बड़ी अहमियत इस हवाले से दी जा रही है कि हम कुछ नपातुला रद्द-ए-अमल देख रहे हैं। सबकी नज़रें थी कि पाकिस्तान का क्या रद्द-ए-अमल होगा, क्योंकि इसी माह ईरानी सदर का पाकिस्तान का दौरा भी है। सो जो बयान जारी किया गया उसमें कहा गया है कि ये पेशरफ्त जो हुई है ये सिफारती नाकामी का नतीजा है, और अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से पाकिस्तान ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि इसकी सलामती काउंसिल ने बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती को बरकरार रखने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया, उससे वो कासिर रहे। इस हवाले से हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे कि अब क्या अहमियत होगी एक तो पाकिस्तान में जो दौरा होने जा रहा है ईरानी सदर का, और उसके साथ साथ ये सारा तनाज़ा क्या शक्ल इख्तियार कर सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एजाज चौधरी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एजाज साहब आपके कीमती वक्त के लिए। हम आपसे जानना चाहेंगे, ईरान की तरफ से इसराइल पर जो हमला किया गया, इस पर हवाले से ग्लोबली दो तरह की राय पाई जा रही है। कुछ लोगों की तरफ, बल्कि हमारे यहाँ डोमेस्टिकली भी इसको बहुत सेलिब्रेट इस अंदाज में किया जा रहा है कि एक मिथ ब्रेक हुई है कि कोई भी मुल्क इसराइल के ऊपर हमला नहीं कर सकता उनकी डिफेंस पावर को देखते हुए। लेकिन एक राय ये भी पाई जाती है कि जो असल मसला है फ़लस्तीन का, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का एक जो सिलसिला जारी है, उससे जो है वो अटेंशन डाइवर्ट हुई है। आप कैसे देखते हैं ईरान के इस जवाबी हमले को? जी बिल्कुल, मैं इसी तरीके से देखता हूँ कि इसराइल ने अपनी जो दुनिया की तवज्जो है वो गज़ा से थोड़ी हटानी थी, क्योंकि उस पर दबाव बहुत बढ़ता जा रहा था। इतना बढ़ता जा रहा था कि अमेरिका ने भी एक वीटो करने की बजाय करारदाद पर अब्सटेन कर दिया। अमेरिका के अंदर भी, यूरोप में भी प्रेशर आ रहा है। तो इसराइल ने ये सोचा कि अगर हम तवज्जो इस तरफ ले आएँ तो, और ईरान के साथ कोई इस किस्म की कन्फ्रंटेशन करें तो शायद अमेरिका भी इन्वॉल्व हो जाए। और मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका ने तो फौरन वाज़ेह कर दिया, ईरान भी शायद नहीं चाहता था कि कोई जंग बड़ी हो, इसलिए बड़ा ही ज़िम्मेदारी से, बहुत ही मैच्योर एक प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स दिया है, एक रद्द-ए-अमल दिया है उस अमल का जो दमिश्क में उनके सफारत खाने पे इसराइल ने हमला करके किया था। वो यकीनन एक इश्तियाल अंगेजी थी, पर ईरान ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे ये तासुर मिले कि ये खुद जंग चाहते हैं। तो ये मेजर्ड रिस्पॉन्स था। इसराइल की जो काविश है, मेरे ख्याल में वो कारगर नहीं हुई। इस हद तक तो जरूर हुई कि कुछ तवज्जो जरूर हट गई है दुनिया की गजा से, लेकिन वो वापस आ जाएगी उस
अच्छा, एजाज साहब, अमेरिका का तो जो रोल रहा बहुत इस सारे मामले के अंदर हमेशा से एक कंट्रोवर्शियल रहा, लेकिन अब जो बयान जिस तरह आपने भी जिक्र किया, उनकी तरफ से वजाहत की जा रही है अमेरिका की तरफ से कि हम इस किस्म की अगर ईरान पे हमला किया जाता है इसराइल की तरफ से तो उसमें शामिल नहीं होंगे। इसकी वजूहात क्या सिर्फ वो बैकलैश है जिस पे आपने जिक्र किया कि एक बार वीटो भी नहीं किया अमेरिका की तरफ से इस करारदाद को, लेकिन वेस्टर्न ममालिक में भी हमने देखा बहुत बड़े पैमाने के ऊपर एहतजाज हुए, इंसानी हकूक की बात की गई और इन ममालिक के अंदर डोमेस्टिकली भी बहुत ज्यादा सवाल उठाया गया इनकी पॉलिसी के हवाले से इसराइल के साथ। ये वजह बनी, या फिर अमेरिका में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें उनका मुस्लिम वोट बैंक भी है और वहां पर रिपब्लिकन्स जो हैं वो भी किसी भी किस्म की जंग का हिस्सा बनने की बड़ी सख्त मुखालफत कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप बयान जारी कर रहे हैं। आप समझते हैं वो वजह बन रही है या वाकई ही कुछ सैनिटी प्रिवेल हुई है? देखिए, अमेरिका में कुछ मामलात के ऊपर बैनुल पार्टीज वो है इत्तफाक राय है, यानी बाई पार्टीजन कंसेंसस जिसे कहते हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स। उनमें एक तो ये है कि इसराइल की हमायत करनी, दूसरा ये है कि ईरान की मुखालफत करनी है, और तीसरा जिस जो अभी उसमें शामिल हो गया है कि दूर बांध की जंगों में अमेरिका शरीक नहीं होगा। ना बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, ना डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन। अब वहां पे ये है कि हमने इराक में जाके देख लिया, हमने अफगानिस्तान में जाके देख लिया, और ईरान तो इनसे कहीं ज्यादा ताकतवर मुल्क है, उसमें अगर हम फंस गए तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल होगा। इसीलिए आपने देखा कि बिल्कुल देरी नहीं की बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये सिग्नल देने के लिए कि हम बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो ये सिग्नल दुनिया को कम और इसराइल को ज्यादा था। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि बहुत सारी जो अमेरिका के अंदर जो इस वक्त रायनामा बन रही है वो तो थी गजा के हवाले से, उसका असर हुआ, इसराइल पर थोड़ा सा दबाव पड़ा, लेकिन असल वजह यह है कि अमेरिका अब दूर की जंगों में शामिल नहीं होना चाहता, और वो बिल्कुल ये वाजे कर देना चाहता है कि ये मामला जो है आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और इसराइल की तरफ से उनकी जो वॉर कैबिनेट का इजलास हुआ, पैगाम यही उनकी तरफ से जारी किया गया है कि हम खित्ते में इत्तेहाद बनाएंगे और ईरान को जवाब देंगे। इसको एजाज साहब विशफुल थिंकिंग कहा जाए, या आप समझते हैं कि खित्ते में मौजूद ममालिक किसी भी किस्म की सपोर्ट इसराइल को करना चाहेंगे, जो कुछ फासला इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एकॉर्ड हुआ इस सारे कॉन्फ्लिक्ट से पहले उससे भी फासला इख्तियार कर रहे हैं इसराइल से भी, ये सोच दुरुस्त है इसराइल की जिसका इजहार कर रहे हैं? इसराइल को ये जो कार्रवाई उसने की है उसका खातर खा फायदा नहीं हुआ। तवज्जो तो जरूर हटी है गाजा से किसी हद तक, लेकिन जो उसके बड़े अज़ाइम थे उनको नुकसान पहुंचा है। बड़ा अज़ाइम उसके वही थे जिनकी तरफ आपने इशारा किया है कि यहाँ तो मंसूबे बन रहे थे कि सारी अरब दुनिया उनके साथ नॉर्मलाइज करेगी, IMEC इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनेगा, I2U2 इंडिया इजराइल यूनाइटेड स्टेट्स और UAE का बढ़ेगा सिलसिला। ये सब का सब जो है वो हमास और इसराइल की जंग की वजह से रुक गया है। तो इसराइल को तो बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। फिर इन्होंने शुरू में सोचा कि हम अपना जरा रोब दबदा बताते हैं, और ये तासुर दिया कि हमने तो ईरान के सारे मिसाइल गिरा मारे, कोई नहीं पहुंच सका। तो बाद में उनको ख्याल आया कि तो फिर इन्होंने अगर कोई एक्शन और लेना है तो जवाब ही नहीं रहेगा, तो फिर उन्होंने तस्वीरें दिखाई कि नहीं स्पेस तक पहुंचे हैं। मेरा ख्याल है इसराइल के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ गई कि अब वो कितना बड़ा एक्शन ले। मैं नहीं समझता कि वो बड़ा एक्शन लेने की पोजीशन में होंगे, खुसूसन ईरान के मोतदिल रिएक्शन के बाद, और अमेरिका की तरफ से बड़ा सिग्नल है। यूरोप का भी कोई मुल्क जो है इसराइल का इस मामले में साथ नहीं देगा, कोई अरब मुल्क भी जंग नहीं चाहता, और इस वजह से इसराइल की ये काबिश कामयाब नहीं होगी। मैं जंग को सुकड़ता हुआ देख रहा हूँ। बिल्कुल। अब एजाज साहब, अब पाकिस्तान के रद्द अमल पे भी बात करते हैं। जो स्टेटमेंट जारी किया गया, इस सूरत हाल को सिफारतकारी ना होने का नतीजा करार दिया गया है। आप नहीं समझते कि पाकिस्तान के जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं वो बहुत बेसिक्स के अराउंड हैं और बहुत नपे तुले हैं, या फिर ये दुरुस्त है सिफारती तौर पे जिस तरह का रिस्पॉन्ड पाकिस्तान कर रहा है इस सारे मामले के ऊपर, और खुसूसन जो कल रिस्पॉन्स आया? पाकिस्तान ने फलस्तीन का हमेशा से साथ दिया है, हत्ता कि इसराइल जिसके साथ हमारा कोई उस तरीके से तो
कोई मुकाबला या जंग या कोई मुसाबका नहीं है, लेकिन उनको भी हमने रिकग्नाइज नहीं किया। इंडिया के साथ था मसाइल, लेकिन सफारत खाना है, इसराइल में नहीं है, उसकी हमें कीमत भी अदा करनी। जो जूइश लॉबी है अमेरिका में, वो भी पाकिस्तान के मुखालिफ हुई, और इंडिया और इसराइल ने मिलकर मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान के खिलाफ और कश्मीरियों के खिलाफ खुल खेला है। लेकिन पाकिस्तान डटा रहा है फ़लस्तीनियों के हक में। लेकिन ये भी याद रहे कि पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट नहीं है। फ्रंट लाइन स्टेट मिस्र है, जॉर्डन है, दूसरे अरब ममालिक हैं। इस वजह से पाकिस्तान ने जो किया और जो बयान दिया बिल्कुल मुनासिब है, उससे ज्यादा पाकिस्तान नहीं कर सकता। हाँ, अगर मिस्र वो बॉर्डर खोल दे, बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट, और कोई इमदाद पहुंच सकती हो, तो पाकिस्तान यकीनन इंसानी हमदर्दी पे बुनियाद पे भेजेगा वो। लेकिन पाकिस्तान जंग में शरीक नहीं हो सकता, ना कोई बनता है हमारा। इस वजह से मेरे ख्याल में हमारा जो मौक़िफ़ लिया गया है वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से, वो बिल्कुल सही है और वक्त के और सिचुएशन के हिसाब से बिल्कुल सही है। अब एजाज साहब, इन सारी सूरत हाल में इसी माह पहले से एक तयशुदा दौरे पर ईरानी सदर भी पाकिस्तान आ रहे हैं। सो इसकी क्या अहमियत होगी आपकी नज़र में? और जिस तरह आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान जो रिस्पॉन्ड कर रहा है सरकारी तौर पे, वो तो है किसी भी जंग का हिस्सा हमें बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट जहां पर सूरत हाल हो, उसका हिस्सा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर आप समझते हैं कि इस दौरे के ऊपर भी नजरें होंगी दुनिया की, ईरानी सदर के? जी, दुनिया की भी होंगी, लेकिन उससे ज़्यादा ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी ही ये वेलकम अपॉर्चुनिटी आई है। एक बहुत ही अच्छा शानदार मौका है कि हम ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करें। बेहतर तो थे, लेकिन और भी बेहतर करें। ये जो बॉर्डर पे हमारे यहाँ मसाइल पैदा हो गए हैं, उनको दूर करने के लिए कोई मैकेनिज्म बनाएं। देखिए, जैशुल अदल जो है वो ईरान में कार्रवाई करती है, और ईरान का दावा है कि वो पाकिस्तान में मौजूद है। लेकिन हमने ये भी देखा है, और मैं रूल आउट नहीं करता, कि कुछ बैरूनी ताकतें जैशुल अदल की को मदद देती हैं कि वो ईरान को जाके तंग करें। इसराइल का भी उसमें इंटरेस्ट है, शायद और मुल्कों का भी है। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसा मैकेनिज्म हो कि ना जैशुल अदल इधर कर से आ सके, ना BLF और BLA उधर ईरान में पनाह पा सके। ये दोनों तंजीमें पाकिस्तान ईरान के लिए बड़ी ही जहर कातिल हैं। इसके लिए बड़ा अच्छी बात है कि ईरान के सदर यहाँ पे आए हैं, उनसे बातचीत होनी चाहिए, हमारे बॉर्डर मार्केट्स खुलनी चाहिए, इक्तिसादी कार्रवाई होगी तो आप देखेंगे कि बलूचिस्तान लिबरेशन मूवमेंट वगैरह सब खत्म हो जाएगी। हमारे जो IP गैस पाइपलाइन का कोई रास्ता निकालना चाहिए, स्मगलिंग रोकने का रास्ता नहीं, बहुत कुछ है। ईरान जो एक साया है हमारा, और चीप एनर्जी हमें मिल सकती है, वहाँ से आप इतना कुछ ले सकते हैं। हमें बड़े खुले दिल के साथ, किसी किस्म की सियासत में मुलव्वस हुए बगैर ईरान के साथ ताल्लुकात को बहुत अच्छा करना चाहिए। इससे पाकिस्तान को डायरेक्ट फायदा पहुंचेगा, और यहाँ मिलिटेंसी बलूचिस्तान में कम होगी। उससे बहुत शुक्रिया एजाज साहब आपके कीमती राय का। नाज़रीन, एजाज साहब ये समझते हैं कि ईरानी सदर का ये दौरा इस लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल होगा कि जो क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी और सिक्योरिटी से रिलेटेड मामलात हैं, उस पर बातचीत करने का एक नादिर मौका होगा। लेकिन साथ ही वो एक मिडल ईस्ट में जंग के हवाले से जो खदशात जाहिर किए जा रहे थे, अमरीकी रिस्पॉन्स के बाद वो जो इम्कानात थे उनको सुकड़ता हुआ देख रहे हैं। एक शॉर्ट ब्रेक, जब वापस आएंगे तो फिर हम सियासी मामलात पर बात करेंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ होंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब हम सियासी मामलात पे बात करेंगे। अपोजिशन जमातों की तरफ से तो वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत की साख पर बड़े संजीदा सवालात उठाए जा ही रहे थे, मगर अब वजीर आजम के बड़े भाई, उनकी पार्टी के कायद मियां नवाज शरीफ ने भी वफाकी हुकूमत की साख पर सवालात उठा दिए हैं। सहाफ़ी हसन रजा की रिपोर्ट के मुताबिक मियां नवाज शरीफ ने मौजूदा हुकूमत के लिए बंदी हुई क्या लफ्ज इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा यह हुकूमत जो है वो तो बंदी हुई है। साथ ही वो ये भी कहते हैं, जो ये रिपोर्ट है हसन रजा साहब की, उसके मुताबिक साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने यह दावा किया है कि उन्हें पहले ही पता चल चुका था, इलेक्शन से पहले ही पता चल चुका था कि सब बंदोबस्त हो चुका है और वो वजीर आजम नहीं होंगे। इसके साथ साथ सहाफी बशीर चौधरी साहब ने भी एक खबर रिपोर्ट की है, और वो मियां साहब की कुछ गैर रस्मी गुफ्तगू के हवाले से है, जिसमें के हवाले से वो कहते हैं कि मियां साहब शहबाज शरीफ साहब से पार्टी सदारत वापस लेने और 6 जजेस के खत के मामले में फरीक बनने का भी फैसला कर चुके हैं। दूसरी तरफ PTI है, उन समेत उनके साथ जो 6 जमाती इत्तेहाद है, उन्होंने
اپنے احتجاج کا آغاز کر دیا ہے. پشین میں ایک جلسہ ہوا اور اس احتجاج اتحاد کے سربراہ ہیں محمود خان اچکزئی صاحب, انہوں نے وہاں پر تقریر کی اور اس تقریر میں اسٹیبلشمنٹ کو بہت سخت تنقید کا نشانہ بنایا. ساتھ ہی وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پارلیمان اپنی قرارداد کے ذریعے بانی پی ٹی آئی کے کیسز کو ختم کرے. یہ تو محمود خان اچکزئی صاحب کا موقف ہے, ایک اتحاد ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ یہ احتجاج کر رہا ہے, لیکن ہمیں پی ٹی آئی کچھ اندرونی اختلافات کا بھی شکار نظر آتی ہے جہاں پر پی ٹی آئی کی قیادت اور ورکرز ایک پیج پر نظر نہیں آتے. یہ جو جلسہ ہوا پشین میں, اس دوران پی ٹی آئی کے کارکنوں کی طرف سے ڈیزل کے نعرے لگائے گئے, جہاں پر شیر افضل مروت صاحب کو یہ وضاحت کرنا پڑی کہ یہ نعرے مت لگائیں کیونکہ ابھی ہماری مولانا صاحب سے بات چیت چل رہی ہے. تو اس پروگرام میں آج کے ہم بات کریں گے کہ کیا پی ٹی آئی جن کے بانی جیل میں ہیں وہ مولانا صاحب کو ساتھ ملا پائے گی, اگر نہیں ملا پائے گی تو کیا ایک پر اثر قسم کا احتجاج کر پائے گی, اور سیکنڈلی جو سوالات میاں نواز شریف صاحب نے اٹھا دیے حکومت کی ساکھ پر, اب اس کے بعد کیا حیثیت رہ جاتی ہے اس وقت وفاق میں بیٹھی ہوئی حکومت کی. تمام ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ انجینئر خرم دستگیر موجود ہے, سینئر رہنما مسلم لیگ نون. خرم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. میں آپ سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گی, اور جس سے ہم نے تذکرہ کیا, میاں صاحب کی گفتگو سے تو کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بھی اس حکومت کو ماننے کو تیار نہیں ہے. سو آپ نہیں سمجھتے کہ زیادہ مشکل پوزیشن میں ڈال دیتے ہیں اس وقت جو سٹنگ گورنمنٹ ہے شہباز شریف صاحب کی, اس کو جس قسم کی گفتگو وہ کر رہے ہیں؟ جی, مسلم لیگ نون کے قائد آج بھی محمد نواز شریف ہیں, اور مسلم لیگ نون نے اس دفعہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ 1.33 کروڑ ووٹ حاصل کیے 8 فروری کے انتخابات میں. تو لہذا ان کا میاں نواز شریف کا ایک ووٹ بینک ہے جس کی بنیاد پر وہ اپنی ایک رائے رکھتے ہیں, اور غالباً اس وقت پاکستان کے تمام سیاست میں لوگ شامل ہیں, سب سے زیادہ تجربہ بھی وہ رکھتے ہیں. انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. میری تو یہ توقع ہے کہ اب وہ پارلیمان کے منتخب رکن ہیں تو پارلیمان میں بھی آ کر وہ بات کریں گے. یہ جو گفتگو ہمیں سیکنڈ ہینڈ معلوم ہوئی ہے, اس کی تو بہتر توجیہ ویسے میاں نواز شریف یا ان کے کوئی ترجمان ہی کر سکتے ہیں. وہ تو ہے, لیکن خرم صاحب اس طرح کی باتیں آپ کی پارٹی سے منسلک اور بھی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت سی باتیں ہیں ہم ابھی کہہ نہیں رہے, لیکن یہ جو بھی ہوا یہ بندوبست کے ذریعے ہوا. اب میاں صاحب سے منسوب بھی یہی بیان ہے, تو ووٹر کو تو وہ شاید مطمئن کر لیں یا انگیج کر لیں اس طرح کی باتوں سے, لیکن شہباز صاحب کی حکومت, ان کی پالیسی, اس کے حوالے سے تو بڑے سنجیدہ سوالات اٹھ جائیں گے. تو میں اسی سلسلے میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ پھر کس طریقے سے حکومت آپریٹ کرے گی وفاق میں بیٹھی ہوئی. دیکھیے, حکومت کا اس وقت فوکس جو ہے وہ براہ راست پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کو استحکام دینے میں ہے. آج جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو سعودی عرب کا غالباً 100 سے زائد ان کے وزراء اور ان کے جو بڑے کاروباری حضرات ہیں, کارپوریشنز کے ہیڈز ہیں, وہ پاکستان میں موجود ہوئے ہیں. تو لہذا وہ تو جو ایک فالو اپ ہو رہا ہے وزیر اعظم کے وزٹ کا جو انہوں نے رمضان کے آخری دنوں میں کیا تھا, تو لہذا وہاں حکومت کا تو ٹوٹل فوکس اس بات پر ہے کہ کسی طرح بھی پاکستان میں سرمایہ کاری لا کر روپے کی قیمت کو ایک مستقل استحکام دیا جائے. الحمدللہ کچھ مہینوں سے استحکام ہے, پچھلے تقریباً اب 8 مہینوں سے استحکام ہے, اور اس کو پھر استعمال کیا جائے پاکستان کی مہنگائی کو اور قیمتوں میں استحکام لانے کے لیے. تو لہذا یہ فوکس ہے. وزیر خزانہ جو ہیں وہ آج واشنگٹن میں ہے, جو ورلڈ بینک آئی ایم ایف کے اینول میٹنگز ہیں اس پہ وہ اگلے جو پروگرام ہے اس کی نیگوسیشن کا آغاز کریں گے. تو گورنمنٹ کا تو سارا فوکس اسی پر ہے کہ اس وقت معاشی استحکام حاصل کیا جائے. سر, استحکام کے لیے خرم صاحب بے یقینی کو بھی تو ختم کرنا ہوتا ہے. تو جب اس قسم کے سٹیٹمنٹ سامنے آئیں گے تو بنیادی طور پہ وہی سوال کی طرف میں دوبارہ جاؤں گی کہ جو حکومتی فیصلے شہباز صاحب کریں گے اس سے نون لیگ ایز اے پارٹی اور میاں نواز شریف صاحب جو فیس ہیں پارٹی کا اور پارٹی کی الیکشن کیمپین چلائی ہے جنہوں نے, وہ اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں. تو آپ کا ووٹر زیادہ مایوس نہیں ہوگا شہباز صاحب کی حکومت کے فیصلوں سے, ان کی اگر کوئی کارکردگی ہوتی ہے اس سے؟ دیکھیے نا, ووٹر کے لیے تو آپ کو معلوم ہے ابھی مریم نواز صاحبہ نے, وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں, وہ بڑی متحرک ہیں. انہوں نے ابھی روٹی کی قیمت کم کرنے کا اعلان کیا ہے. رمضان میں ایک بڑا مؤثر پیکج جو ہے وہ غریبوں میں میرٹ پر تقسیم کیا ہے. وہ تو اپنا کام کر رہی ہیں. ایشو اسی بات پر ہے کہ گورنمنٹ جس کو بہت سارے چیلنجز کا سامنے ہے, وفاقی حکومت, وہ اپنی جو مین فوکس ہے اس کو حاصل کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں. دیکھیے, میرے لیے جو مضبوطی ہے وہ کسی بھی بیان سے زیادہ اس چیز کی ہے کہ ابھی سینٹ کے انتخابات ہوئے ہیں, ان کے چیئرمین کے انتخابات ہوئے ہیں, وہاں اپوزیشن تو مقابلہ بھی نہیں کر پائی, اور وہ بلا مقابلہ, بڑا ریئر ہے کہ سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین
بلا مقابلہ وہ بلا مقابلہ سوالیہ نشان ضرور ہے اٹھاتی ہے اپوزیشن اس پہ. نہیں وہ سوالیہ نشان دیکھیے جہاں بھی اپوزیشن ہوگی جمہوریت ہوگی سوالیہ نشان رہیں گے. لیکن دوسرا سوالیہ نشان جو ہے جب سینٹ کے الیکشن ہوئے قومی اسمبلی میں تو 224 اور 81 کا نمبر آیا, تو لہذا 224 کا نمبر جو ہے وہ تو بہت حکومت کے لیے ایک تقویت کا باعث ہے کہ 3 گنا ان کے نمبرز ہیں قومی اسمبلی میں. اسی طرح جب پنجاب اسمبلی میں سینٹ کا انتخاب ہو رہا تھا تو وہاں بھی ایک اوور ویلمنگ نمبر سے میجورٹی حاصل ہوئی. تو گورنمنٹ کے پاس اس وقت ٹیکنیکلی گورنمنٹ کو چیلنج نہیں ہے, جو سیاسی جماعتوں کا حق ہے کہ وہ احتجاج کریں. جی خرم صاحب, جس بات کا آپ اظہار کر رہے ہیں, اس سب کے باوجود پھر میاں صاحب کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں؟ دیکھیے وہ ایک اوور آل پاکستان میں جمہوریت کی تقویت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح جو ایک ایم ہے, اور یہ میں اب اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں, وہ جیسا میں نے کہا جو اس کی بہتر تفصیلات یا توجیہ تو وہ یا ان کے ترجمان پیش کر سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں جو ہماری کوشش ہے کہ ملک میں جمہوریت کو تقویت ملے اور ہم آگے بڑھیں, جو عوام کا حق حاکمیت ہے اس کی طرف بڑھیں. اس میں ابھی ہمارے سامنے چیلنجز موجود ہیں, لیکن اگر حکومت, میں پھر دوہرا دوں, حکومت اپنے معاشی اہداف حاصل کر پائے گی تو پھر ہم جو دوسرا جمہوری ہدف ہے اس کی طرف بھی پیش رفت کریں گے. تو اب یہ کہا جا سکتا ہے خرم صاحب کہ آپ کی جماعت اس بات پہ غور کر رہی ہے کہ حکومت اور پارٹی کے معاملات کو الگ الگ رکھا جائے؟ جی نہیں, اور یہ بہت اچھی بات ہوگی کہ اگر محمد نواز شریف جو ہیں وہ بطور پارٹی کے صدر کے ایک نیا انتخاب, جمہوری جماعت ہے, نیا انتخاب ہوگا اور وہ پارٹی کے صدر منتخب ہوں گے, تو وہ اگر پارٹی کو پورے ملک میں آرگنائز کرتے ہیں, کیونکہ جو ان کے مین 2 جو تھے ان کے نائب تھے وہ تو اب ایک وزیر اعظم ہیں اور ایک وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, تو لہٰذا اگر میاں نواز شریف اپنی جماعت کو طویل المدت یعنی لانگ ٹرم بیسس پہ اس کی تنظیم نو کرتے ہیں تو وہ ملک کے لیے بھی اچھا ہے اور جماعت کے لیے بھی اچھا ہے اور پاکستان کی جمہوریت کے لیے بھی تقویت کا باعث ہوگا. ٹھیک, اب یہ تو خیر آپ اس کو ایک بہتر پالیسی سمجھتے ہیں, لیکن دوسری طرف اس کو دوہری پالیسی بھی پھر قرار دیا جا سکتا ہے. ایک طرف میاں صاحب پنجاب کی کیبنٹ کی میٹنگز تک میں بیٹھتے ہیں, اس کو چیئر کرتے ہیں, اس کی اونرشپ لیتے ہیں پنجاب کی حکومت کی, جہاں ان کی صاحبزادی سی ایم ہیں, لیکن وفاق میں جہاں ان کے بھائی پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں اس کے حوالے سے وہ تبصرہ کرتے ہیں کہ بندوبست یہاں پر پہلے ہی کر لیا گیا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ میں پرائم منسٹر نہیں ہوں گا. اب خرم صاحب, جو 6 جج صاحبان کے خط کا معاملہ ہے, یہ معاملہ بھی آپ کی پارٹی کے اندر کوئی ڈسکشنز اس حوالے سے ہو رہی ہیں؟ اطلاعات یہ ہیں کہ میاں صاحب بھی اس کے اندر پارٹی فریق بننا چاہ رہے ہیں. دیکھیے جس نیوز رپورٹ کا آپ نے ذکر کیا وہ میرے لیے بھی اتنی بڑی خبر تھی جتنی جماعت کے دوسرے لوگوں کے لیے. جماعت کے اندر اس معاملے پر کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی اور یہ ہم سب کے لیے ایک نیا دروازہ ہے جو اس خبر سے کھلا ہے. اس کے اوپر ضرور ایک جماعت کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے بہت عرصے سے کہ پاکستان کی عدلیہ جو ہے اس کے کردار پر یہ نہیں کہ پچھلے 1.5 سال میں, پچھلے 7 سال سے, بلکہ اگر آپ اصولی بات کریں تو 1958 سے 200 کیس میں جس میں نظریہ ضرورت کا نام لیا گیا تھا, عدلیہ کے کردار پر بہت سوالات ہیں. لہذا ایک خط لکھنے سے وہ تمام سوالات کا جواب نہیں آ گیا. تو اگر جب میاں نواز شریف کو سزا مل رہی تھی اور ہمیں ایک ناحق اور ناانصافی کے ذریعے ان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا اس وقت کی عدلیہ نے, اس وقت ہمیں کہا گیا تھا یہ قانون کی حکمرانی ہے. تو پھر قانون کی, اگر وہ قانون کی حکمرانی ہے تو پھر آج کے ججز جو کر رہے ہیں اس کو بھی آپ صرف کانسٹیٹیوشنلزم کا نام دے کے اس کو بند نہیں کر سکتے. عدلیہ جتنی بھی پبلک کے اندر اس کی ڈسکشن ہوگی, ان کے خط پبلک ہوں گے, اتنا ہی پھر ان کے اوپر تمام پبلک کی طرف سے کریٹیسزم بھی آئے گا, یہ ڈسکشن بھی ہوگی. لیکن ابھی تک جماعت میں اس پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا کہ قائد محترم نے اس میں فریق بننا یا نہیں بننا. لیکن یہ تو پھر خرم صاحب, یہ 6 جج صاحبان کا معاملہ جو اس وقت سب کے سامنے ہے, اگر ماضی سے اطلاق کرنا شروع کریں گے تو پھر تو بہت ہی طویل ہو جائے گا معاملہ, لٹک جائے گا, کوئی سیر حاصل اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں سامنے آ سکے گا جس کے بعد کوئی پرائیورٹی سیٹ کی جا سکے, جس کا مطالبہ اس خط کے اندر ان جج صاحبان کی طرف سے کیا بھی گیا تھا. سو آپ اوور آل اتفاق اس بات سے کرتے ہیں, بے شک پارٹی میں ڈسکس نہ ہوا ہو کہ اس میں فریق بنا جائے اور ماضی کا بھی جائزہ لیا جائے؟ میں اپنی ذاتی رائے کا اظہار کر سکتا ہوں, جماعت میں اس پر ابھی ڈسکشن نہیں ہوئی. میری ذاتی رائے یہ کہ ابھی تک ہمارے پاس جس سمت میں وہ خط اشارہ کر رہا ہے اس کے لیے سب سے مضبوط اس وقت دستاویز وہ قاضی فائز عیسیٰ کا لکھا ہوا فیض آباد دھرنے کا فیصلہ ہے. اس پر غور کرنا چاہیے. وہ آلریڈی فیلڈ میں موجود ہے بطور فیصلے کے,
उसके तहत अगर कानून साजी करनी है तो वो हुकूमत को करनी चाहिए। उसके तहत अगर हमने कोई नए ओवरसाइट मैकेनिज्म्स क्रिएट करने हैं पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए पार्लियामान के अंदर, तो वो करने चाहिए। वो एक ज्यादा मजबूत फुटिंग है इस वक्त, बजाय ये कि जैसे आप दुरुस्त कह रही हैं कि अगर माजी के तमाम वो कहते हैं ना कोयलों को उखेड़ा गया तो फिर और राख उड़ेगी। पीटीआई का भी एक मौकिफ है, चीफ जस्टिस साहब का आपने जिक्र किया, रऊफ हसन साहब ने आज एक स्टेटमेंट दिया। वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस इनके मकासद पूरे कर रहे हैं, यानी आप लोगों के, और उनको जो है वो एक फिक्स मुद्दत के लिए चीफ जस्टिस बरकरार रखने का काम आखिरी मराहिल में जारी हो चुका है, और वो कहते हैं कौमी असेंबली में अनकरीब ये मामला लाया जाएगा। ऐसा क्या गौर हो रहा है और या होना चाहिए खुर्रम साहब? जी, जिस जमात की हुकूमत के वजीर आजम ने और सदर ने अपने दस्तखतों से मौजूदा चीफ जस्टिस पर एक झूठा रेफरेंस दायर किया था, चीफ जस्टिस के बारे में उनकी किसी बात में ना ही कोई वजन है, ना इस पर यकीन किया जा सकता है। लेकिन इस पर गौर किया जा सकता है मैं खुर्रम साहब, ये जो जी नहीं, मैं अगर मैं इस पर जरूर मैं कैन स्पेकुलेट, मैं क्या सराई कर सकता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई तजवीज इस वक्त हमारे नॉलेज में नहीं है कि हुकूमत में ज़ेरे गौर हो के किसी तरह जो कानून में लिखा है, उन्होंने उनकी रिटायरमेंट डेट हम सबको मालूम है और उसके मुताबिक ही अमल होगा। अब जो इत्तेहाद, जो 6 जमाती इत्तेहाद है पीटीआई के साथ मुंसलिक, उनकी तरफ से एहतजाज का आगाज हो चुका है। अगर आपने महमूद खान अचकज़ई साहब की गुफ्तगू सुनी हो तो बड़ी सख्त उन्होंने तकरीर की है, और उसमें वो इमरान खान और उनकी पार्टी के लोगों के मुकदमात की वापसी का भी मुतालबा कर रहे हैं। तो आप नहीं समझते खुर्रम साहब कि अब ये पावर्स कंबाइन हुई, महमूद खान साहब हो या फिर पीटीआई खुद हो, और मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी बनाने की कोशिश इस वक्त उनकी तरफ से की जा रही है, मुश्किल में डालेगा एहतजाज आपकी हुकूमत को? कि मैं बहुत एहतराम है अचकज़ई साहब का भी, मौलाना का भी, वो जमहूरी और आइनी जहन के लोग हैं, इसीलिए चाहे वक्ती तौर पे तो वो तहरीक इंसाफ या अवामी जो भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बनी हुई है उसके साथ मिलेंगे, लेकिन एक फाशिस्ट जमात जिस तरह पीटीआई है वो दूसरों के साथ नहीं चल सकती। बिलाखिर ये अलहदा होंगे, क्योंकि मकासद इस हद तक तो शायद एक होंगे ये हुकूमत को गिराना है, लेकिन असल में जो जमहूरियत और आइन की कमिटमेंट है उसके अंदर उसके लेवल में बहुत फर्क है इन सब जमातों में। नहीं, लेकिन बिलावल साहब तो मुफाहमत की पेशकश पीटीआई को कर रहे हैं, और वो कहते हैं एहतजाज के बजाय मुफाहमत की तरफ, रिकन्सिलिएशन की तरफ आए। ऐसी कोई आप लोग भी ऑफर करेंगे इस एहतजाज को रोकने का कोई के लिए? जी नहीं, एहतजाज को रोकने के लिए नहीं, लेकिन हमारी मुफाहमत की ऑफर हमेशा मौजूद है कि ये सब जमातें जिसकी तरफ इशारा कर रही हैं इंतखाबात में अगर कानून साजी का मुतालबा है तो हम तैयार हैं, हम उनके साथ बात करने के लिए तैयार हैं, बैठने के लिए तैयार हैं। कौमी असम्बली में भी नई सेनेट भी अब वजूद में आ गई है, हम बात करने के लिए तैयार हैं। हम तमाम सूबों में बैठने के लिए तैयार हैं कि अगर मामलात को कानून साजी के जरिए आगे बढ़ाना है तो हमेशा हमारे दरवाजे खुले हैं। और मैं जरूर एक पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि 2013 के इंतखाबात के बाद इसी जमात ने, आपको याद है कि 126 दिन का धरना किया था, उस वक्त उस जमाने में एक फॉर्म 14 होता था जिसकी बुनियाद पे ये कहते थे देखिए नहीं हमारे साथ ज्यादती हो गई। अगर आज वो फॉर्म 14 जो है वो फॉर्म 47 में बदला है तो उसके जिसकी वजह से अब ज्यादा चलें, अगर मुकम्मल नहीं तो कुछ पहले से बेहतर शफाफियत आई है, कुछ पहले से बेहतर जो कानून के मामलात हैं वो सख्त हुए हैं। उसके पीछे वो 2017 का इलेक्शंस एक्ट है जिसके अंदर फिर पीटीआई ने हिस्सा लिया था, उसको बनाने में उन्होंने भी अपना किरदार अदा किया था। तो जितनी भी पेशरफ्त, जो दायमी पेशरफ्त है वो कानून साजी के जरिए होती है, वो जलसों और धरनों के जरिए नहीं होती। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, अब हमें देखना है बातचीत की पेशकश तो खुर्रम साहब भी कर रहे हैं, ये बयानात इस किस्म के नून लीग की तरफ से आते रहते हैं, लेकिन अगर क्या मियां नवाज शरीफ साहब के इस किस्म के बयानात का सिलसिला जारी रहेगा, और अगर जारी रहेगा तो क्या वो पीटीआई का जो एहतजाज चल रहा है उसमें मजीद जान डालेगा उनका ये मौकिफ? एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, पीटीआई का मौकिफ हम जानेंगे। सरदार लतीफ खोसा साहब हमारे साथ होंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुश आमदेद। अब पीटीआई का मौक़िफ़ मालूम करते हैं। हमारे साथ सरदार लतीफ़ खोसा साहब मौजूद हैं। खोसा साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। पहले तो जो जज साहिबान के ख़त का मामला है, इस हवाले से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं, इत्तलात हैं। नून लीग ने अभी इसको कन्फर्म नहीं किया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ये जो जजेस के ख़त का मामला है, इसमें फ़रीक बनना चाह रहे हैं। वजह बताई जाती है कि जो माजी की शिकायत थी नून लीग की, उनका भी जायज़ा लिया जाए इसके अंदर। आप समझते हैं कि अब बात निकली है तो दूर तलक जानी चाहिए, या ये मामला इन 6 जज साहिबान के खत तक ही रहना चाहिए? देखें, ये तो जितना कंफ्यूज करना चाहेंगे मियां साहब, उनका बाहरगैफ उनको कोई रोक नहीं सकता है। करें, नालिश करें। अगर वो सुप्रीम कोर्ट उनको पजीराई देती है तो कोई मुज़ायका नहीं है, बिल्कुल करें। देखें, ये जो है आज से नहीं, ये चला आ रहा, ये कई अरसे से चल रहा है। अगर 45 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भुट्टो को फांसी जो है वो गलत दी गई थी और उसमें जो है मुदाखलत थी और इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए, तो ज़ियाउल हक साहब और एडमिनिस्ट्रेशन वहां एस्टेब्लिशमेंट आ जाएगी। इसी तरह अगर आप असगर खान का केस देखें तो असगर खान वाले केस में भी वो जो रिपोर्टेड है PLD 2013 सुप्रीम कोर्ट पेज 1, उसमें मोहतरम नवाज शरीफ साहब को 60 लाख रुपया दिया गया था। बाकियों के पर्दा नशीनों के नाम भी मौजूद हैं। और जो मैंने अर्ज किया PLD 2013 सुप्रीम कोर्ट सफ़ा 1 खोल लीजिएगा, उसमें आपको सारों का नजर आएगा। उसमें भी जनरल असलम बेग साहब का जिक्र है, उसमें भी असद दुरानी DGISI का जिक्र है। तो ये खेल तमाशा कब से चल रहा है। और फिर अगर काजी फायज ईसा साहब की अपनी फैसला देख लीजिएगा, ये जो फैजाबाद धरने का दिया है, तो उसमें भी उन्होंने जो एजेंसीज की किरदार को जिस तरह से कहा है और जो उन्होंने हिदायत दी हैं उस पर आज तक अमल नहीं हुआ है। तो ये इसी तरह अब शौकत सिद्दीकी साहब का केस जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट काजी जस्टिस जी देखें, जब ये किया है तो बिल्कुल करें। मैं तो कहता हूं कि अगर ये अहाता लें, ये क्या तमाशा हो रहा है इस मुल्क के साथ, ये क्या निज़ाम अदल के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि इस पर जो है असर अंदाज हो रहे हैं। ये इसलिए कि रिसेंटली हम तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि ये डॉक्टर्ड किस्म की जो है जजमेंट्स आ रही हैं, बुलडोज किया जा रहा है, कोई और फैसले करवा रहा है, कोई और फैसले लिखवा रहा है। ये तो अब यानी रोज़े रोशन की तरह आया हो गया है इन 6 जजेस की जो है खत लिखने से। और उम्मीद है कि फुल कोर्ट बैठकर सुप्रीम कोर्ट की इस पे यकीनन कोई जो है अपना हतमी किस्म की राय देगी। और मैं तवक्को करता हूँ लेजिस्लेचर से, जिसका मैं खुद हिस्सा हूँ इस वक्त, कि ये इसको जो अदालती निज़ाम या किसी भी आईनी इदारे के साथ खिलवाड़ किया जाए वो आर्टिकल 6 में आना चाहिए और उसकी सजाए मौत होनी चाहिए। इसलिए कि ये रियासत के साथ खिलवाड़ है, ये आइन के साथ खिलवाड़ है, ये पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम के साथ जो है तज़हीक है उनका मजाक करने के। लेकिन ये जब अगर इसको ये कितना ब्रॉडर इशू बन जाए, मैं आपके कता कलामी की माजरत, इतना ब्रॉडर इशू बन जाएगा तो फिर तो सभी विक्टिम नजर आएंगे इसके अंदर। अभी तो पीटीआई अपने साथ मुंसलिक कर रही है इस मामले को कि अदालत के रूबरू हमारे केसेस हैं, हमें हमारे इंटरेस्ट का ये मामला है, इसलिए उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। एक और मियां साहब से मंसूब बयान है और वो ये है कि वो इलेक्शंस की साख के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ऐसे लगता है कि इस वक्त की ऑपोजिशन गुफ्तगू कर रही है, जो उनका बयान बताया जा रहा है, और वे कहते हैं कि इलेक्शन से पहले ही पता था कि बंदोबस्त हो चुका है और मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूंगा। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप लोग तो मुस्लिम लीग नून को बेनिफिशियरी कह रहे हैं, लेकिन यहां पर तो मियां साहब अपने आप को विक्टिम के तौर पर रख रहे हैं। क्या बात है मियां साहब की, तो माशाअल्लाह जिस तरह मफरूर एक सजा याफ्ता कैदी को जिस तरह रेड कार्पेट दे के लंदन से एम्बेसडर रवाना करते हैं ताजपोशी के लिए, और यहाँ जब तशरीफ लाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपना एयरपोर्ट पर, तो यहाँ उनके लिए बायोमेट्रिक मशीन चल के उनका स्वागत करती है। और फिर अदालतों ने जिस तरह से उन्हें बरी किया है माशाअल्लाह, वो रेड कार्पेट बिछे हुए होते थे। हसन नवाज, हुसैन नवाज एक ही दिन में 7 साल मफरूर होने के बाद जो है 7 साल के बाद तीनों केसेस से एक ही दिन में माशाल्लाह बरी कर दिए जाते हैं। और इसहाक डार साहब जिस तरह से मफरूर होकर गए थे, फिर वापस भी त्यारे पे आए और वजीर वो बन गए, खजाना भी बन गए। तो
آپ بتائیں کہ محترم شہباز شریف صاحب بری ہوئے, حمزہ شریف صاحب بری ہوئے, عباس شریف بری ہوئے, اپنا کون بری نہیں ہوا ان کے شریف خاندان. اور پھر انہوں نے تو قوانین اپنے من پسند بنا کر, جس طرح بلڈوز کر کے اس نظام کو جس طرح پابا سلاسل کر دیا ایک پارٹی کو, اور دیوار سے لگا کر, اور جس طرح پھینکا ہوا میں بکھیر کر, کسی سے پنہا ہے یہ باتیں. تو میں کہتا ہوں اگر پنڈورا کھلتا ہے تو کھلنے دیں. ایک دفعہ آ جائے کہ ایجنسیز کا دخل عمل ختم ہو جائے. یہ دیکھیں اتنا بڑا سانحہ یہاں ہوا ہے بھاول نگر کا, یہ ہے اصل میں تو یہ بغاوت ریاست کے خلاف, جب تھانے پر جو ہے حملہ کیا جاتا ہے. یہ 9 مئی سے زیادہ بڑا سانحہ ہے, یہ 9 سانحہ ہے یہ بہاول نگر والا. اس کو کیوں نہیں کوئی اجاگر کرتا کہ یہ ریاست کے اوپر حملہ ہے. پروگرام میں بھی وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد خوش آمدید. کھوسا صاحب, لیکن اگر میاں صاحب کی جماعت کے اندر, مسلم لیگ نون کے اندر بہت سارے لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ شہباز صاحب کو پرائم منسٹر بنایا گیا اور میاں صاحب کو ایک دیوار سے لگایا گیا. اس ساری صورتحال میں بے شک ان کی صاحبزادی کو سی ایم شپ ملی پنجاب کی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس قسم کا کوئی حربہ آزمایا گیا ہے اگر, تو اس پہ میاں صاحب کو آپ سپورٹ کرتے ہیں صرف اس حد تک؟ نہیں, شہباز شریف بھی ہارا ہوا ہے, مریم بی بی بھی ہاری ہوئی ہیں, نواز شریف خود الیکشن جو ہے ڈاکٹر یاسمین سے ہارے ہوئے ہیں, بینیفیشری تو ہیں. لیکن یہ اگر سمجھتا ہے کہ مجھے سائیڈ لائن کیا گیا ہے, میرے بھائی کو پرائم منسٹر بنایا گیا اور میری بیٹی کو جو ہے وزیر اعلیٰ بنایا گیا, یہ خود کابینہ کی نشستوں میں بیٹھک میں بیٹھتے ہیں یہ خود محترم نواز شریف صاحب بیٹی کے ساتھ, تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں بینیفیشری نہیں ہوں, مجھے سائیڈ لائن کیا گیا ہے. ہمارے 180 سیٹوں سے 100 سیٹیں ان کو دی گئی ہیں, مسلم لیگ نون کو دی گئی ہیں فارم 47 کے ذریعے. ابھی بھی بینیفیشری یہ نہیں ہے, تو پھر کیا چاہتے ہیں یہ کہ ٹھیک ہے اگر یہ ہمارے صدر میں جانا چاہتے ہیں. جی, احتجاج کو مد نظر رکھتے ہوئے کھوسا صاحب, احتجاج آپ لوگوں نے جو آغاز کیا اس میں ایک سوال ضرور اٹھایا جا رہا ہے. پی ٹی آئی کی ایک تاریخ ہے پر اثر قسم کے احتجاج کرنے کی, لیکن اس کو لیڈ ہمیشہ پارٹی کے قائد خان صاحب خود کیا کرتے تھے, اب وہ جیل میں ہیں, تو آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں, اسٹریٹجی ہماری بالکل واضح ہے کہ ہم عمران خان کو جو ہے قیدی نمبر 804 کو اور اڈیالہ جیل کے دروازے کھلوانا چاہتے ہیں. بالکل ہمارے جو ہے یہ سیاسی قیدی ہیں, اور سیاست کی نظر جو کیا گیا ہے, پولیٹیکل انجینئرنگ جو کی گئی ہے, ہماری تحریک یہی ہے سب سے پہلے کہ 804 قیدی کو مخلصی دی جائے, رہا کیا جائے, کیونکہ 8 فروری 2024 کو عوام نے یہ تمام ہتھ کنڈے مسترد کیے اسٹیبلشمنٹ کے اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے, اور ان کو جو ہے بالکل کہا کہ نہ یہ باغی ہے اور نہ یہ غدار ہے اور نہ یہ مجرم ہے. عوام ہم نے اتنا بھرپور انداز سے جا کے مینڈیٹ دیا. اب فارم 47 کے ذریعے اگر 9 فروری کو آپ نے یہ جو ہے اوور ٹرن کیا, 100 سیٹیں نشستیں چھین لی ہم سے, اور ہماری مخصوص نشستیں بھی چھین لی, کیونکہ مخصوص نشستیں اگر ہمیں مل جاتی تو ہم 235 ایم این ایز ہوتے, جو ہماری 2/3 اکثریت ہوتی. آپ کو بلاول صاحب پیغام دے رہے ہیں کہ آپ احتجاج کے بجائے بات چیت کی طرف آئیں, ریکنسیلیشن ہونی چاہیے, اور اس بات کو سیکنڈ کر رہے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب. انہوں نے کہا بڑی مثبت بات کی گئی ہے جو بلاول صاحب نے کل بات کی ہے. سو آپ نہیں سمجھتے, ابھی تھوڑی دیر پہلے خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ تھے اور وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بات چیت جو ہے وہی راستہ ہے, تو اس سے زیادہ احتجاج کے بجائے اگر بات چیت کی طرف جایا جائے؟ بات چیت کس کے ساتھ مجھے بتائیں. شہباز شریف کے پاس کوئی پاور ہے, کوئی اختیارات ہیں؟ وزیر خزانہ تو بیچارہ اپنا بنا نہیں سکتا, وزیر داخلہ اپنا بنا نہیں سکتے. لیکن بہرحال وہ تو یہ کہتے ہیں کہ وزیر داخلہ جن کو ہم نے لگایا وہ ہمارے 5 سال کی ضمانت ہے, لیکن وہ کانفیڈنس آبویسلی نظر نہیں آ رہا ہے اس طریقے سے نون لیگ کے اندر. آخر میں بالکل آپ سے جاننا چاہوں گی, ایک تضاد نظریوں کا ہے پی ٹی آئی کے اندر اس وقت. مولانا صاحب سے ایک طرف بات چیت کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے, دوسری طرف کل جلسے کے اندر ڈیزل کے نعرے لگ گئے. سو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ لوگوں کو اپنے ورکر سپورٹر کو اپنی پوزیشن واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ کل ہم جن کو ڈیزل کہتے تھے آج وہ آپ کے لیے صاحب ہونے چاہیے, تو اپنی مائنڈ سیٹ کو ذرا تبدیل کیا جائے, یا ایسے ہی چلے گا؟ نہیں, دیکھیں یہ کوئی بھی ناشائستہ بات جو ہے کسی کے بارے میں بھی, یہ پی ٹی آئی کا شعار نہیں ہے, لیکن
دیکھیں اگر کوئی ورکر کرتے ہیں تو ہم کیسے اس کو ڈیزل کا روک نام تو سکتے ہیں؟ PTI اور دوسری بات یہ نہیں دیکھیں جہاں تک تعلق ہے آپ بھی اس وقت PTI میں نہیں مولانا تھے. صاحب محمود خان اجزئی صاحب کا مذاق اڑانے سے لے کے مولانا صاحب کو نیم کالنگ کرنے تک تو یہ تو PTI نے ہی نام رکھے تھے ان کے. یہ تو سارے ایک کسی نہ کسی وقت میں سارے ہی ایک دوسرے کو کہتے رہے ہیں. یہ کوئی بھی نئی بات نہیں ہے. اس طرح کے الائنسز ہوتے رہتے ہیں. MQM کے خلاف کیا باتیں کرتی تھی مسلم لیگ نون, آج ان کے ساتھ جو ہے ہم نوا ہے. اسی طرح اب دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس وقت آپ جو ہے جب اپوزیشن میں ہوتے ہو یا آپ ایک دوسرے کے متحارب ہوتے ہو تو ایک دوسرے کو جو ہے آپ ظاہر ہے کہ ان کو تعریفیں تو نہیں کریں گے آپ ان کی, تو پھر اس پھر اب اس کو ہم نظریہ میں ضرورت ہی بات کی سمجھ لیتے جاتی ہے. ہیں. کھوسا صاحب وقت ختم ہو گیا, معذرت آپ کی بات کاٹی میں نے. آپ نے گفتگو ناظرین کھوسا صاحب کی سنی. دوبارہ ان سے جب بات ہوگی تو یہ بھی پوچھیں گے کہ جو پنجاب میں PTI کی طرف سے احتجاجی تحریک کے حوالے سے لاہ عمل بنانے کے لیے کمیٹی بنائی ہے, اس میں کھوسا صاحب کا نام کیوں نہیں ہے. آج کے لیے وقت ختم ہوا, اجازت دیجیے, خدا حافظ.